morning, class. Good morning, teacher. Hello. Good morning, classmates. I'm glad to see you all today. So, karon, sit down, thank you. Karon, kay Friday man ron, so atong subject is math. So, nakoy gipang suwat diri, and you need to answer this in 30 minutes. Kay ka 30 minutes po, mag-check na ta. Okay? Isabot ra? Sige, go na. Kaya mag-solve sad ko. Ayun ang red na equal sa baba. Sige. Number 1, Makoy. Alin sa tubangan ko? Papay. Pag-minute na. Kaya? Hindi kaya. 'Answer ka sa tubangan AJ, dili. Hindi. Dili. Ano dili? Hindi ko kabalo. Ikaw sa lang. O, sila ka. Pantay mo. Number 2. 2 times 1. 2. 1 times 9. 1 times 6. Yes. Wala pa nga. 5 times 1. 5. So, sa ikaduha na ta. 8 times 2. 16. 16. Carry 1. 8 times 9. 72. Plus 1. 73. 73. Carry 7. 8 times 6. 48. Plus 7. 48. Plus 48. 55. Carry 5. 8 times 5. 45. 40. Plus 5. 45. 45. 7 times 2. 14. Second, tulo na niya, last. 7 times 9. 63. Last one. 64. Second 4. 7 times 6. 40. 42. 42 plus 6. 48. 7 times 5. 35. That's 4. 9. Symbol na plus. So, i-down siya. 9 plus 6. 15. 15. Ito mo siya para di mo mag-label. Carry 1. 1 plus 6. 7. Plus 3. 10. Plus 4. 14.
14. 1 plus 5. 6. Plus 5. 7. Plus 4. 15. 1 plus 5. 6. Plus 8. 14. Wala gini mga carry mo din. 1 plus 4. 13. 15. 5. Plus 9. 14. 1 plus 3. 4. 6. 1, 2, 3, kama. 1, 2, 3, kama. Pila answer? 4,445,000. Change your paper. Ang board ko, 44,500. Pila ni basahon siya? 4,445,452. Good. Uy. Change na, oy. Change Okay, na. roll. Check in yung ninyo. Check it. Stop na mo. Hindi mo ako ah. Check in ninyo. Kaji. Number 3. Oh, no. Sa kilid na. Number 3. 4 times 9. Ay, 9 times 4. 36. 9 times 8. 72. Plus 3. 75. 9 times 2. 18. Plus 7. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 9 times 7. 63. Plus 2. 65. Good. 9 times 4. Okay, gani ko na. 36. Kapihan na lang talang ko. Ayaw, ay, ito. 9 times 8. 72. Plus 3. 75. 9 times 2. 18. Plus 2. Ay, plus 7. 25. 65. 25. Hindi na ako. 25 siya, piningon. 25. Ay, Sakto lagi ti. Meron akong 5. Lagi sakto lagi ti. Wrong ano. Sakto eh. Ba't may pag 5 din? Wrong man. Wrong 9 times, 9 times 7. Copy rin ang copy. Copy ko kaya 5. ikaw sa AJ. Bagong. Sige. Every 2 points. Kuan ha. Every number 2 points kay taas nag-solution. So, equivalent siya sa 10 over 10. Hindi, ang 5 yun. 4. 4, 1, Ate, balik daw konti. 407. Wrong na naman ito. 5, 5, 6, 2. Times 739. Larong ganun sa ako. Number 1, number 1, check na. Ano sa man, Juju? Check na ha, 1 ha. Kani sakto. Sakto. Sakto, number 5. Kani ha. 4, 1, 1, 0, 3, 1, 8. Wrong pag yan. Perfect! It's a perfect! 0. Pass your notebook. Pilang sila sa 0 kay G? Sa 10! Sa 10! 1, 1, 10! Pila ko. Kinsay 10? Pass. 1, 8. 1, 8. 9! 1, 8! 7! 6! 0. 5! 4! 3! 2! 1! Anong zero man mo? Anong kaya man sa upat? Nabot mo
wala na sa bride o bubo kayo. Sa dinanay wala bubo. Kaya mo pala ito. Ay, Kaya lang, sunod pa lang. Makawa na. Isa ka sa budget, para lang ito. Yung budget ito di kaya. Jig, bito ito yung usan. Ito, buwan, nagtanaw ito sa ito. Ito yung biso. Goodbye, everyone. Goodbye and thank you, teacher Shalom. Goodbye and thank you, classmates. And see you tomorrow morning. See you. Annyeonghaseyo everyone, good morning. It is a rainy day today, so but I am going to Aries and Steven house. It's because they have 2 absences already and there is no information about it. So I will go their house. So I am now here. Ayo! Yan na sila Steven at si Aris, ya? Steven at si Aris. Ay, wala na sila gapuyo, diri? Terus ara? Lagi kay ako magud. Ako in charge nila gud sa katuganing kada gabi nga maato sila sa study room. Nya duha na magud sila kaadlaw absent, so akong giari. Wala sila gapuyo jud diri. Ano? Unsa ki status ato nila? Muskwela pa ba ka? Wala mo ka kay number niya. Wala ko yung number ni chat ko sa iyang mama. Wala pa sad ko reply eh. Ato ako sa kuwan. Sa? Dulakaw. Pero na-transfer na doon sila basbas. Pakot. Unsa man? Tapos nakabangan. Pero ilagamit na pa diri karon. Okay. Pero wala na sila natulog karon diri. Hindi yan wala. Okay, sige. Sige ya. Thank you ya. So I am going back home because Aris and Steven is not around because according to the I don't know what's the relation that I talk is they are moving to Basbas, moving to Basbas, and yet I don't have any information to her mother, to his mother. So I'm trying to contact their mother if what is the status of Aris and Steven, if they are going to pursue study room class or they will stop. Okay, bye for now. Annyeonghaseyo Steven and Aris. So naamo karon kay mag-ask ko ninyo regarding sa inyong absent, why 2 days mo ga straight of absent without information ako, ha? Na ba may problema sa inyo, ha? Unsa man Steven? Nag-away mo papaglulo tapos gipahawa mo sa inyong balay. Correct, Aris? Okay, gani ha? Around mga alas 10 man siguro to sa buntag, niadto ko sa inyong gipuy-an diha sa kalubihan. Pero wala mo dito. I don't know kung kinsa to'y naisulti na ko. Idara na siya. Ningon siya nga wala na mo kay ni-transfer na mo sa basbas o puyo. Tinuod. Naan na mo sa basbas ng puyo. Pila na mo kaadlaw dito? 5 na. So that's why naka-absent mong 2 days. Kay naglisod mo adjust layo man ang basbas. So unsa may desisyon ninyo? Mupadayon pa mo? Yang sa man ninyo? Musa kay magmotor ikan dito. Wala kalayo in town. Okay, so because na ay problema, that's why nagka-absent mo. I-considered na ko inyong absent, ha?
dili na i-consider na ko to ninyo, so ako tong i-excuse for 2 days kay reasonable man inyong absent. Siguro si mama nimo wala ka chat is because naa say problema, no? Mas nauna niya ang problema sa inyong balay kaysa pagpahibalo nako sa nahitabo. So are you still willing pa mo ari sa study room per bisan layo na inyong gipuy-an? Willing ra? Okay, very good. So, taas-taas niyo hang antuan. Nagsakay mo padung diri, naglakaw. So, pila man yung plate, padung gikan dito, padung uli. Murasad mo gaskwela ani sa Marigondon Elementary. No, pila man. Nagsabak mo or nagtagkamong duha? So, 20 kamong duha. So, bakan 40. No. Inig uli, magsakay gihapon mo. Kung sa may guli, maglakaw. Git-git naman. Bahala na. Safe ra mo. Ngit-ngit naman yung lakaw. Layo mang basbas. Okay ra mo. Basta willing paghihapon mo school diri. Okay, very good. That it. Mara na. So, don't worry sa inyong absent sa 2 days. I-excuse na ko ha. Kaya mo excuse rajud ko basta maka-feel ko nga reasonable inyong absent ha. Makasabot rajud ko ana. Kay didto man sad ko sa inyong balay and nahibawan sad nako nga maunay problema ninyo. Ha? Okay. So for now, Aris and Steven was transferred to Basbas because father of Steven and inyong lolo no stepfather was fighting. That's why they moved to the other area there. So nana mo yung ipuyan dito or nangita pa mo? Nag-abang mo dito. Kinsa man balay? Lolo sad nimo gihapon. Okay. So at least now kay balo ko unsay rason sa inyong pag-absent which is reasonable ra. Ha? So, don't worry. Sa inyong absent, ako na itong i-excuse. Understand? Kay, kung boto na unaon, pizza 4 pa karon, so 2 days na inyong absent dapat. So, 1 day na lang jud, nagbitay. Unya, layo pa kayo ang bulan. Diba? So, nakita na ako ang interest ninyo, nga, musulod gihapon mo dire, maskin layo pa mo, that's why akong i-consider inyo ang absent. Nagkasinabot? Okay, so that's it for now. Bye!